أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم moyko palon ko jamaat njombe yo ka sanken jaat arabay di fulenga fe october kuna nyende ko feji 2021 jale 13 octobre 2021 nje baytula al maurus a jamaat babil man sa charko folo be jobe ka sankenu ni regore me wata programme yoy babe ye football baba sisuke sanya babe tu baba sibenga man ko jobe kan football final malagana hanwa o mangto bara jatina mamma fo mango so fo kale nene audio sumbole silei o kale jokur wana nene katini audio silele bare kajom pamban kajo marami sa pampan bare wani wala mi gamano me programme ye APRC ye kanilai jadi jumbe kane di archumai di samedi dimanche jadi kayo oba somita man konya jat APRC sokol executive kambon ka balonde ke setani fabaga tomo jale di gurbela jago baba emergency meeting de fawka tombon jata hey di kanum wala sankana ne mamanjo parce que mama me ko ri baro be ba problème ban bi ko ka sanoro ko beneli bar woni regu fu gajoro fuli bo fuli fe ka gajoro ujugu jappa mi be kado ko ono baba kat parce que punyo kola obela na hent regu yale no na pore ngi jame usen da bari bo panku pajor punyos ni regu me executive buku wan kuregu tu ka gajo tomo jare di gurpela tu wano son tu ka sano le malagana muledo jaar malagana muledo kajo bare ano fansum fanteni reg malagana ka sanoro a jakut alfana nino tamo gajo bu sum umang bagole nyangonya reg malagana daman konya ku den wongew odi yanku sakule de nyabo man kona ha anifana sangene 2018 yala anifana sange me ku eme ba oni me nje chipem records more than them ni mama records more than them nje baytulay lolo oni wan ko rege tuka gajo audio 2017 nje bafulu yo ni sankenu mola wate kala no ko ko kolom bale ko ku saleo nya ja joja manjo be ton be ko kala ko nge jakut amanju wa amanjo nyanya futam pa fleja me ja karanga ko le me manje kabiri sinde de ka koro ala mu manju fo ya jati ni tonu be ko kila dibule futo banguma be kane na ni tonu be ko kila kona bayt la jakut ya jigado le ngole wok le jaw ka sanoro jakut kuna ka ko fukenum honorable bori kole tata di bufa zone kal fukaray akali more ma to na ke ka sankendi an ko koni di ko ni fanko gaba dani ne okon kula ko ka sankala me kué programme ya kanilay pour man bor ko la jam ma mañ wanan bom akat jona kat ba punyale ya jemme tranga na kano makila ajoja manana ka jam fa ya jemme parido akla fango butumo bola di inje fango inje wonko nan kula ko be jabe nyamina be birkama ba ko ne kanomine executive yoli nenom kat nanu ko jaw an fana on keri ku kila akla bor ko ma sa fo ona sangelu kanya ka gacho o on ko ne fon mare kom
nje kolom nanu mi nje ha ulu mama an fana koleri uli ulbe kam kan executive foleri bor ko la rek fumi malagana moko lati faso di fugajo no wo nyango lati faso di kagajo moko lolo wate wuje kurek ja wono san tombon jaka rambo ni bagi singul nyasi na sanke moli ni bako ngeli meri wawle man won ko sangana man te manjut ne ma manjut ni sobi bari ngeen tekete time bo ko wate kala juro so no leli enja mi piska wala wate kala ka jupale ku jok pa kuma bay kala wakanya warata kan lolo no kana man ko bojo kayine na fam neno njeli meri ne kato man jowbido bori ko la nga sankana kone rally we baba banku fail ko panku leji succeed because de kasano jom di regutu malegal billahi wala buru be sedana le succeed baro la tawona succeed ni Gambia han sumi wanu jobe kaba mu duo fatene futoke le Gambia billahi wala ke wala de succeed because de kasano la ko di buru be sedana nam le jaw man sa ji wakane le gona jabe di mulkul mantasa wala mi tiare kutom qur'ane ba tare jamiri ko furma fole asetu mumu ko ajabe wala rako kawul ketem demite purelo man sa di alatu kursiu so njele baytla lati jummi ka fa sabru be sedan modi buru be sedan jodi ka farle o sa nyo sama sanken ko ni rega ka gajo parce que jengo ko na kasue ko emite di kasue ko manjon papa ko kandi man ko man kasu emite jijike hajalu le ku succeed en muy kunine waru sañi plan pour programme kanila wulu fanka pare mo ji pare jaji di mo da kayra no mamman kayra ji mo da kayra linta mo juka mo dure ka baju soppo ji mo da kayra mo ji baba blessing wo so ji tanko man ji cipto ji tanko man ji la ko ji tanko ji baba bayre ji baba baraka wa ka people are jealous of Abdou Jaju Bakar Saibo Sani abor ko man ji la ko man ji sankel koko ni malagala moli akuruma ke fugano o poydu go ba bakano poydu ko nana ulu sankana ya manji diga ulu ko sankana kal man genuine wan tu ko gulala dimuyo kankana ko jantanore so mu bayi wonji tigenul asin ko sankana kolo ale da ba challenge mi jabayla ale do ko sankana kolo ale do hukan challenge mi ale do fa e cannot why people fangu jantinoro parce que woni regen ko jukajo alors seeing is the belief wani sangana kana kujuka yira ga japan kujuk fogal ne kuyine no mana ko sojo kana sigol mo ni sanga yalla kuju wandila mo wala ko pour error pour mon suppose so sojo people are stupid wala kan si dof kana ko kan si dof ko mama wambo le jaay kan bam bori kole yoga ni bayo kamala a soja raken bawdu wala nakina wanu sankeno nono aw man de be kayolo sabe sey mu jaw joen politique bang bori ko le probo manju mek baba kambon karibe nak la mu kenum tanu mi kenya dame les grands places jakke direk kala ko gamene ya jame wana kan suma uju por awlet wonu challenge ya jame mu soksi billahi wal kitab emite chamir jat fukana chame wala nyangal ni wakan kada ko accuse of Nigeria. You complain to me. No ne suku singa de kubole ndi ajame. Let out. Bori afango ragmi. Ijo mi chengi no so murega non ha suku singa te. Ja audi suku singa te the same frequency. De suku singa de na fan kale gona awbe ba ya ajame. Parce suku na puburi APRC. Parale ka sangen anything against jame. Ona jadaw. Para sangen sidi nyane jajo. Para ku sangen against jame. Ora sita mukonu. Aw bu ko so jabe sene ci 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 ko jabe sene gonje ni man kan jom di good fellow ko they si criminal seulement les chakan la very smart guy so bay fo is too late le ñu mu jaw tubi burma ba no nya jale su soksi billahi wal kila because le de malagen oto kanu kamika kia aw bebe kajom kanu ja pop bebe da lanto mo jone mu jiba ko moro grambo jiba ko moro kanjiro ke yaaje melata sank nyakale jira mil kumoro kele man kurambe baro man kana kumango jichengo to
wakana joni won jirambe baro kumoro kala man kana kumango bala jirambe no kumoro kala makan basanab ni elwase diraga leji ngon kayo kumoro kala ko sombu be yage melata sanke hey kujamara jijani no baydula sankana billahi wa bayun solo bu wangu yewlo ne tuka sano billahi wal kitab pa kulli so man fumbo pam fujon sunyari adami falila di masa de malagana mu bolam executive and coalition masa ko dale fani tasum na executive oy boko sum pour hewso uju man sanor ko kala ko banda ko mako jom baba soso kala sito ka sankana wabajo taw ha non wuli basse pi san kayta fi tutu ko an sumdum uli numama bor ko nana ulu jajo borde ulu mama amon wala nu jo bord bu sana bole bala sule bala bu sana bole bu seru me mal bala kana ko yuppule na dija mon bullinta muji ka muji fema fam fujumbe jume oto ano rek malaganam e gode sunsum bara horoma e koyme e gode o bajjuwa bara kana ko buñay oto jikanum an jomba anji gore nya baytula di manji ton bori nu jukan juglu manja may bawli nu kuri bar jamul lin dale mudi wuli wallahi azim panjiya be du se manji nyaso kaju be ko bakku en jafugande bar ko jalo jababe bar yesele e suke yoy ko lako manko sata wa tule sankena woni yeke mi yeke ka sano war tiena ni yeke ni koliwt tos hankum wala ko jako boole be bo be emite edindi billahi wal kitab emite ne tan bulus ali lusu de malaga nam bonem wala no kana general wala no kana president wala no kana defense minister wala no kana wat wala no kana waw baytu la koliwt ani jomu tan jomu de malaga nam bo wallahi asin e koliwt emite poy mammi kala poy furre bo fumbo be ne rudi fiak ala radio ma lusi ma kan kulubal yala di mo fu mola mana tim mana libutum malako sibite sebe tok disufeji lisan o malake mambu joja mujo mu jali di kulubal ya janu man ko melani nampordi aw mam jona uma kanwa ay ma kam ga ene mbay wuja alabo ene mbay wuja mu jiba ja rigal be ko wala ko lu ma rigal be ko wala ko ula ngana fawri be mbaro bar wacce sa wala ribe mbaro o bay ton ko puin fawri be mbaro baro leti musari mango billahi wallahi ta'ala leti musari mango fam te wala ka ni rego nan ko mangu delegation ya mam be jole be babe dinde nano jinanja wata firawna pingo parce que firawna na fonka inyamola parce que le tari sinange inyamola ari ut ya jigalo bo nyakila le tari sinange na bari ut moji wonor ujala on ku jalo fokke parce que annonce am APRC asofoto ya jame ku jalo ku wala akola so ayo kanti wa bare gode ni fanka koyum umutu jiji kado jak bu boju mo na riyo ngeli mala gana mum bolem billahi wal kitab wala min tali ku nyawju mekan wala de ku le kan nanya ko to mi ngoni regu to ma setu wisi wonji li soren tout leji ngolem muy bu kay ya me yakuma ko la ko adaw han kabulela 2005 2005 han kayta kula keredi kabulela me yankuba kolum badi waya jama kanto o kana min la tawno kayre billahi wal kitab emi de ne chamiri dal fukan wuro ko ja waja kaw korosi kan rega homme de loi français ko ne homme de loi homme de service digar no baba agaranga umba ken anu sume nanu la kon confederal battalion a militaire na vola ko mumik na tira gon panu lop o asar sal chef ne arsidan chef neno arsidan chef wona wala Gambia yokonem RSM nenom RSM nenon kat naregam tuman ku jam Liban wate kila kula none Lebanon na ku jam futi kaf
jomla be di histoire ye Sénégal Casamance neno chef avec Könum manji maltraité nya bukana ko la ledi burung haka kateri dula ku cenkanji naganya kumanji tu wono son wawe karamba neno ji kat bule put nayin tam ma jaldoro nanu waka nuremo neno jakul bule put neno a gara ngumbo aw no saba ngi di sarse ba nono mumbo no mamma mummi ka kamika kumbo ko suube su neno beregi kat neno jiga panji sobbu kanak manji yebe wayto mbuso manji nandi fanga foli aw ana kane jamo panjak ban ana kane jamo fanga fiya mo kajen fo fu mango ba ko duniya kidiba mo kajeno na baj hakata sekala na baj hakai kala ku jutuwo na na punyo bere ga kala kanteni neno wakane de kasano jujukudo di pimben jujo ko sinde manji sofo neno wakane bukana kolo korosi bukana kolo kayolom Sénégal Casamance wala korosi kono umu accident de chef umu capitaine ma kono na jiga ay ma laba ngunja wow hakai neno nja sénéral olu wali fay lususum bawatano manjore fatik pebio nan nayin tem neno nja omi ne jinjim neno sénéral Mansour Sak ni manjo bu ko ke jaat panku kati fala duma membu ko général neno ka Könum placé kanganen ka monok na bala bu bolim do ka yongo oton bu Könum saruse billahi pour ba problème de ku fekketo lo mu jomala ko ko ci dillo be birkama nde ko langana be yundo nan purum nan problème farfeñe Mauritanie Eytom 89 nan sane wol be jaw frontière Mauritanie are rambero nanon di nanon awagara humbo nanon pele rambere mana jaw nanan lallo na nyesab ka jukom nanu wanu regum baba joye nanon duniya ka Könum bolu sob emite mangtuwa nanon Sénégal ku lulus Mauritanie ata watiol nanon tiki japo Mauritanie panku kongole nanjoyi bukana ke bama keje falba toji kuma mon bolu sob nano furuma fiya wanu rego ni juju fo neno Könum nani je po sunjade emite jaat jelata lani yokken anolla Casamance lani yokken amniken furuma fiya funo kana noken neno Könum nano ni juju kayolon di saruse jar ku kantuwa neno benu toge ka pile ke pemi wala balot wala toge de misra ka wadan wala église toge non toge di gara señe sem manday kanja kurodo jak abaraka le telode puridi abaraka puridi neno otombu Könum saruse tigan aw be jo ka plant anaw dugu jore ko na aw escourt toga akenom ayta difenoro ayta sata na koli tonier na koli joran na reg wan ma me akanto manji sofo jibab parce que c'est criminels tous les gouvernements som di government som ko baja ko bayti wa ko sofen ko bab wala tout sare cheno la ka nenon kanka nenon kat nenon bu Könum de nenon bu Könum fanfan sari sey do be ban waw emite cewdi man sala jumbe karna u bor bab etas bab si woti tar to be ka jaw to emite len je man sambo cewbe je be karna la ko barka branda fula ka bo fule nyawnya pa ko me jaat fo baja ni law nyawnya pa pio nyawnya pa ko ne buye bo wala jaat anila ya nara jam na baja ni be ja buye bo anila nara na baja ni lan anil ja kulliyela aw popan inila pan ko man luri di ja be ja ya basse som jikonu duniya kuna ku fici som jikonu ara ku jola bu kana molla mu jakut ano tamba jumma jel a jola wali manjuma jamata amang
dudne jiga da emite mais senola am e senola ya jame de la ne problème Ousmane Sonko Sénégal ko naka tiken ya jame because of why Casamance because wo onto le wano sa wanto wo emite le problème Ousmane Sonko anuma me amu saraka la ministre uyu le emite bro xobole na an ko ngano ko sembentu ya akarangu tay te jitu mo di problème o ma mante ugabaraw talibe di mante cekela mante ko so fole baro na bebe o ka sanoro jago emite mo buluso tambulus ulus tuja tambukoli billahi wala ta'ala lako de malagana mi mboj kayine la kadamite nya jabu koke wanku gajoro no TFM ka sankana bum wele kala ka lebi emite ka contribuer tutore awdi kala ka kiya wala Sénégal ko be ka karang di histoire Gambia billahi wallahi wallahi ta'ala ndere ko nya fo jila ko manji sumu jaji sappe njebat la rek pangu karang kulanku karang problème Gambia billahi wallahi wallahi ta'ala ko bebe di falamata français ko fari be di busuno uya Ousmane Sonko le ko mango le pankulato français le ko mango because ane maleka bare kene jilole jajumbe ka ko kolek yo essel de chauffeur emde le problème Ousmane Sonko bare ja ku jawo ko la fon ku jamata e fuñu boyri ula bebe wajakum wo mangta wajakuta wonu manga nyonu no korale mo ji ngora la ba wala bu kan kano ji kanu ma de ku jamata ji kanu emite pour le buko mais senola oto sofao wala tulle dum kana kurunga nje han duniya pe lano be lano dum kana president baytula ba yu makama kala kant duniya pe la ko le musika la president because iba yu makama kala bar ane senum sopoto mi rambe no mi sensitel bukal mi regi o ba jaw nya bela tobu nge Ousmane Sonko kabina ni jukun discours la ma mi jukun ma sanke ni jukun fu non fola ne mam ana jakke ni sangen ka jupe ke foni nan jiri bena on cha sayoto je har muy fanji la ko yaji wono ja kanja muy ko jamana fanji wono de wono muy ka challenge Ousmane Sonko ka tikene onya ji wono après ça ben musar juk mo fu ben musar juk après ça ala ko pouler ku ngar opposition ola kuison na la ko aw faux président na uli umunu ma beji musar juk mo daji man salemete ba man ji kat nafikiya jira gor mala gana jira bu kana gor jira gor ab kana ko la mala gana way ben musar juk mo non kuison opposition kuison président du le to ko na aw faux président uli umenu ma wala bata mo wala ku jamata wakale wanji lat Ousmane Sonko jira go waaw to dikelo ku jamata wuli Gambie la ko limi sakila jall Gambie wulu no manju furi si chala bar jawlu si chala fam problème e baje Gambie chala muri problème kono démocratie ku jifilo bu yikom wuli Gambie ko di bugu tobu de imagine nenu jebe libu de jira meno li duwe Gambie ko li bugu tobu de imagine nenu jebe ko libu la ne ko jebe libu la imagine tule pare Gambia ko di buguto ban ma tenye bu tenye la buguto bu tenye oto ji sanken ku jamata ji kaska moro manji liwo manji man duniya ni regola me audio sumbole si bak oto mu jikelo fam rallier arjuma kanilay dito manji jaw programme yan ma le programme yiko le sibe bu tinken sibe be buji soni fu tok dis baki be bu so kanila soni fu tok di yoko be bu so somita oto le be yan ma yikunde di kono lit manji sendune to uli yaje men man ko nya baro fale ka muri baro na ma mebu ko bunto kasano de baro na na kala sofu acira ci solo nyimu ko re nya wana solo nyimu ko re wala de bugu exeri ko ko some APRC yole ko some mo rongo ko tibu kana ne ba nyito ko ul po ko ke injo ala champagne ngar sugode milliards yi tebula be bari nya batla de mo sele d'accord wol ko so ni mo ni rego manji ko
manji som ji kelu fam Rambo Jata wala sangane to kasano audio uye kabiri ne 2018 2018 tame emeba ya jama sanken mpanji jam walera wala jawde archimay be samedi wala ko kanila dimanche nu pura bu jomare mujabe somita gambe be kala ko on satellite duniya to be kacike man konya executive man konya kurumpuno ko buli widi parce que ko baju bukal kutoji puru alun beaucoup non coalition security ko tanji compromise di protect fam Abdou Diadio Malan Saybo Bakar Saybo Sane be di Sane di protect fam manji escort be di enda meeting ground ana ise njame au nyami ya boti so min lambo na boyo ko ne ko pankuli be mbaro force ba ngola ko force kana manku jom sigodi ko baye manku seni kana dule sigodi ko kure be na ana o to ni ngola mira buta odi sumbo jebe kale njikelu njebere wutate ni regole me jababe programme babe odi sumbo le sile bar programme pe ban kajon tan jume mi sanken to ko jumem to kom kapila ke football e ke busana kala buloro di telengel so njebere wutate njebatla al mahrus al jamal babel man sa talgo assalamu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa salli ala nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd yo badin gambianulu ngal konton momoy to ni konton ala aliha yo kamuruna bi kamansa talla dani kairola kamansa talla dani ayen tanka masibolla bayro setanul fana mantara laring e mantara sinoring fana ibe katol bume belela pour iben tol mume be firindi la nyamin iben dundi la mistake ko kono bare nak bi mbina diamo minna wolem katana lonnalla kuolu ila lo nyal be mu hadamadi ngolati manke malaikolti alamo manku malaikola lo nyadin tolla hani ay yelole kenna nka balule nka kalamutandirol soto ni diawo anin tanoti nka soto woto kamita ni be mu hadamadi ngolati wo kamala insalon ko hanamadi ngo ka mistake le wati do aka correct wati do ay ku ke min te correct la o kay jon yale nyininka aka jon yale yitandi wado wo nyaawonya fana insalon ko onte keno la killing andun te kanyanno la nganyo danne alaya wada nyo dango alaya wo be alala bulu ntolu mimbe ntol to wolem nga hakilo tu nyoye nga careful nyoye wolem nga nyo bunya nga nyo respect munatina mbina nyin kumol fola aketambulu jakaloti sayen bi Gambia minu kan ndiri jawol soto bake mol ka koronto ka mol min doyandi wolem nalonal kabo namorolu kana jinan ustazolu kana jinan talibolu dol benyami talibol wa nintol talibol ntol manke problem tiwo bare na lonnal bi mbe jikiri min la ko wol mun to la lonnal te yan karandi le yemo jama karandi andu bi itol be lore ni yirolo mbo itollom yiroti dibengo son tolbe o dibengo koto o ala kola bi banko dina lonnalu dolbe ka jiki wala ala kola mun kammala tumomin man satalla ko bare kilaya ko indile de kol anabion kotentinala kilariya mo kana fofon bot anabion kotentinala bo sayin jumanyol lebe anabiongol ketala wolem lonnal al ulama warasatul anbiya wo mo mansatala ko mo kangolati mim fixlom so bi nawo lonnal minu yalon ko wollom replaceta anabiongol bintol kana lo ka wolle bilitul ke jutundi ke nen hani mistake nding min nata ima je ko hadamadi ngolom de hanide ibelo la ka nen ka kajafi
ka doyandi kaje ko fo mol be ya yejutu amari la ni te lota wala inyanta lonnale ko ifana ala tebula ifiri wala ti nabi dol mo jama be problemol kono be mantorol kono ifangola baro lomde ifangola ke kuolom parce que adoyata nyawonya lonna mi yalon ko suuto itebe krimba sola ibe sinola atebe loring abe seding karakilling abe alala kitabo jibela itebe kuruntula urru warra sino mba wala tebe seding kasembe dula killing abe ala to finkongola ite o ibe siri ibe kurunturindol urru warra fo ka krin mba wala abe seding dula killing kamira mansata lala waro ala kawa ko o bebe kerine mankanyang badingol alnga ke aful nyoy ite be sinola mba wala ibe atay mi wala mba wala ibe siri ndame albe koma kumarolla badingol is very dangerous issue. So ite mba wala ibe kacha minna plan kacha albita sunyarol kala nyami dilolu atebe siring abe alquran karangola suto e atolbe ku kotenne diamu kan ni dunia ku kalantangolu ade hekatude ko mi yalon ko nalta taliya opure junubu albe wala sotola atebe siring abe alquran karangola je itebe dol komo kumala ibe wandi nafulo tinyala wala ibita yeku jawoke like al hekatude jeno ibita wol kela tulungol be kela ha musu kafuke o tulungol be kela wolonna atebe siring abe ala to finkon wala ba wala be siring abe alquran karangola ba wala be siring abe mol yamar la ku kendola khutubolo aba kela abe salundiro kela ba wala suto atebe siring abe nafilol la abe nafilola mbatu ali mbatu ngai tandale yalom nse hakilo tu nyoye si nyoya jutuni yakunta woto de bare nga hakilo tu nyoye mansatalla jalla wa ala amanke harmadi ngoti mansatalla mu mansoti mi yalonko ha laysa kamislihi shay'un ita misalla nin fennade amanke harmadi ngoti ita misalla fente kering nin itebe o misalla nin masatalla aske on abetene never afan ya afan ko indele de ko itita misal nola ika fengo min yeje ibe wala ika minje ibe wol misal nola bare fengo min inite lafta mira la wo warta ite hakilo la fam ite bo describe nola nyaadi le nganke yaf Allahu subhanallah sa ite kalo bi miente jakal Gambia min siyata nta fala mol beti de min siyata soko nyim politiko min be kering ning lonna diamuta kula mi yalonko yo kumo moy ibukata ka kisi de fo aka nyin kumo min fo to nyalon dino le be sondi wo ko wala bang mbawala dino man so kumo wala ba hanide albuka o mira de madama ay min fo wo man ite febo ay min fo anite la findan ko imam killing imam match say wo lonnade no wo mu jahilo leti wo mu kafiro leti wo murtitale ande fon ali nga dum modo la audio moyda ko ali ha murtitale subhanallah nto nak alhamdulillah momo diamuta ko lante yam fata parce que ntolo we are nothing ha yeah imamo mba wala moro wala lona ay fem fo min wo mete febo wala itebe la firminna ite la support be daming your favor ate min fo wo is not favoring you so ay wo manke mo kendo tide wo manke almamu senangoti de wo almamu wo mu kafirolati ko do ya fo ali haynyama ko ali ha murtitale murtad subhanallah mun ali yalon ne sarengo dino mo mi yalon ko mi kamin fo al murtad abubakar ay minu kele abubakar al murtadino abubakar ye kelele de ali yalon ne jumañol murtad al murtadin ali yalon ne jumallo
mumi yalon ko ay dino bula a salo mume bula parce que kabirin kila fata ha modol ya mirale kila lom dino tiko sa dino fatale ko abantale ko yekol bele bula bi murtad yesungo bula ye jaka bo dio bula andun abe bulu salo yewol be bula lanjurte ñun those people are murtadinolu ñi kañine fo murtad barete kalole ato ñi yewta yafo andun ya position da mi jenten to ñerolom ni lon na diamuta ay min fo de ide folo yeta ye kiskisoke ye kiskisirolo ke fo akanyin kumol min fo toñalom dinolom bang alale be sonding wo kumola bang abe lari wo ñama bang kila be sondi wala ko abe lari wala ñama bang sharia ngo ya londi wala ñama wala rules and regulation in Islam ya je wala ñama bang woli gante folo katoke dur ko toke kawolon folo janding ite bete la nidi ya jibe ani ite la lafindan ko kawo maj mona ite ni ala juma la lafin lafo be lola ala ayala dino kamalle foka pare ako kila bing lungo ngalla dino kamalle nganne motim mandali mon fen jibe na manki dino ala nata fo dula dola ko momo e fem muta ko ibe wole batula wala itela dino ti mi manke nyim dino muslime ya dino nyin nta talay wo fota sa mbi mun dina kuma kuta jumale binala ani citi sharia jumale nada natila bi kan fay nyola ba ngo nim muslimo nata wala imamo talibo ustaso ay kuma fo dino la karola fero ke yedur ko toke yekatoke fo ay nyim min fo to nyalo to nya ha ay min fo de mon kontana la kuma la bare ngo fo dino le be sonni wo ko wala bo ngo ay kamin fo dino la ma fonte katoke wala folo jandi ite ba jela ko itela nidia mun itela la findango ila la fo nidia kuoto isonta minna ani ala be sondi minna juma talebe lola dino lota jandi ite be wulula ntem fango dino soto da jandi ntem mo fango be soto dino be balori abe keri sarengo be loring abe keri kitol be siri ibe keri ngo kiti kutalte nala ka ka fu dino kono abe timata ni man sali kiti obeje ha ni ka sali kiti obeje ni ka sum kiti obeje ni buka sum kiti obeje dino ay kolku yitandire jako kiti obeje ba kala nyami abebe kitirine kabalanka jakobo a kiti obe kerine ni kabala mune beje say munom mi ntol be sila say mbenyo kajafila mbenyo nenna because of mun kamala nani dunia politiko wo si jarin toliye nga almamol doyande bare sayolu min yala ko criminal kalabantel wol sinalo ye ala jutundi ye jutu kilala ye tulun dinola mote audio bondila ke nen mote audio bondila ke bilitul ke butongol lo wote kala de bare momo be korontoring o saso le nyifo nyimoro kare ay nyine fo yelo pim nyin talibe kare ay nyine fo nyin talibu nko alimol balale wa na alfa kare ay nyine fo bare say criminalolu kala bantelu wol silo ka kila kajafi ka ala fango bondi ala position la ka hadamadingo loje ka hadamadingo company alala ka wala dosi mo dota ka tambindi kilala way wo ibuka moy mimbe audio natila Allahu akbar ko alman say don moy wo audio min malo fo ay dolole min bang baydo wo hapunta Senegal de ali hekat baydo Senegal dolo hanni lafta isi alfal be kafundi ye dolo kabo sampen yolande tablo kan ika habu wuru wala yesi ye fane afo no problem bare nyamo hani akalma killing mim comme cigarette konto te niye muta isi soron 2 years kasuo kono bare dolo kabo isi wolondi tablo kan ya habu kendeke ka wuli minbe siri nje faye bal benen fango no problem ima affaire soto yeto andum dolo fana walam khaba'ir dolo malaikol minu felta yalo malaikol tarta nun kabaku hadamadingol itol kabaku ko hadamadingol hanyita ka tajirinte yake hanyita ala sokola nyami
i bakuta ale jarabo layla ay nidiya dila ko ay nidiya di hadamadi ngol la nyamin keke hadamadi ma o malakol minnata yalam kabiri mini e tol felindi kabiri dolo minta wala no dolo keta ummul khabair jemu dulak bunda ko ten teje dunna jela benna lonnal munat nabi gambian tol kan na lonnal jutundi ali senegal jibe senegal hani momin ntol ngami fo angale kan alkami fo sokol moro sokol mais afanke moro te anda man fenne long just a nganya morol don ten dunia damma haftan ba dungo ajibe ike horoma nyamin ha ite hanyela yetaw ya ye kuma fo imari la ke kajafi ise busa ise bute ngo nena ka audio doje video lom Senegal kono jede fo iko wol musunniol leti sa nyinu tarixa molu yo chomuta ko ayela moro lenen ayela moro le jutundi ka lipa ka video ka lipa tous mamboje ka lipa fo sontale ko ya balali ha alaji be parce que iko womu ibadu rahman womu sunna moleti so ate jututa to la moro la sitaran silo ka bute la ka fay ko say asi kuma fo la moro la barkelu kumol ten ha ka lipa fo sontale ka lipa fo asorendata muna botaje tos barentol Gambia ndol fongo silo kanna morolu let's say Imam Touré Benyamin Imam Fatiñol be jami Cheikh Chebu Cham nkafunyo ndol ngo is our the same ndol maran 40 de amanke ko mbe minna ko nine a 40 le ay londo soto aka khutbol min ke fana aka min fo abe mu dino leti amantara afansu miro fola munatna wolbe ni diamuta yetonya fo alko hani albe ku tumir kumo lolela albe kajafila mun kamala yetonya min fo hey lo nyaate keno la killing mira dunia diamo anin dino la diamo ite keno la killing ni laftante ngana song ite be sondi minna nte ba jibe la le folode munom te la positiono nte mo talibolete folo ite manke taliboti okay ngana jibe ko munom te la positiono nte mo almamo leti almamo ha wolem te la positiono ite manke almamoti ha iyo ngajibe de folo almamo munum ala positiono ka mol yamari ka tambi molla ka yamari ke tilindi ala batola folo wo koy okay ntemu moro leti ha moro ha ite manke moro ti ha moro munum ala positiono ti ka tambi molla ke londi silola ke karandi dinola mimmu dino be sondi minna yeyi tandila e kana noma itolla nidi ako je say atol ko hani aliha hey ali de al kanadiamu hey ali tonya fo bang ha because munatina ite lafta ntenga min fo ma fo so nte tonya tente bulude ite man katoke kaji ko alha be lodi ndami fonko ni munatina lota opposition la iko hanide ntebe lodi ndami ngaboje ngana ite noma ite mi yalo ko ite dir mira dunia mira 15 ngo wala ngasong adama barola wala nkana song adama barola ni APRC ngasong coalition la ngake kilinti hani nkana song coalition la so ninte ko ay nko ntete sonna coalition la okay sai yente muta arrival bati parce que coalition amanke dinoti wala ka son coalition amanke dinoti sharia kuteje ka balan coalition la amanke dinoti sharia kuteje sai la findan kuolom kanu kuolom pour dunia la ko sai fo be jarla ite be fang londila position mi ala ko fo itele be ala recommenden la ka mod recommend ala ya ko junubo di kari la kari kafir nga kafir yandile kari nga murtandile subhanallah nko ntesila la ala la bam munat na benyin kumol be fola walem Imam Touré alimbatu de parce que nko mbe mu hadama dingo lati ande keno la killing moka mistake le moka correct
aka ku kore koke aka mistake koke woka hada jon yale nyininka bare say ni Imam Touré fo nga ala audio minu moy UDP ya samba ila bureau la bare ya nati aya samba foje aya bele koindi mi ya nati ya samba je min kamma aya be ya aya koindi le ko amayilla ye minke andu atela positiono ni ko ite mu almamo leti ite beje pour mol bele jamano mume mol hadamadingol bele groupol bele ni mo sola tela ko alna nga duwa nyoy inyanta futala ka duwa ke nyoy dino mo balan wala ka duwa nyoy nga nyoy amari kuma betola wonten problem ti wo is not a politic bare ni ntol bi nkawo imamol use like politico kono foka pare watara agenda ko ten ne balla wo man bi mantara itolto ngo alimbatu nkana nyotonya ngala audio mi moy ko ate hanna tara fango mu support quality but abe position mi na ate o kela ate o yitandi la fana bar ate minti wala ka duwa moli almamo ikata almamo mu me bele la parce que Gambia ibe jumale fola ko this imam only UDP imam olom so momo manke UDP manyana salila wo koma ala fo nyeba wo be kerina ni almamo ni mu APRC almamo lati ni te manke APRC koti ha ite manyana salila te koma fana never ni okay junubo le beje wo be kerina bang hani so monon problem oti ngala diamo moyde ko atete diamola mansa min tambita min be kere abe wala fola bayru mantara kunun tambe bileto wo kuma mutonya leti ka fem fo min tambita wala mansa ke min maroke wo tambita le let's say insai yaya jemme atebe muna fulola ka fo ya jemme la ko ando ya jemme la ko tambita pour wo tambita le ko abe muna fola wo ala ko la fo na ya fo ko ya jemme ala kato kele afana minno aya kele ando ala diamo ta nali amoy ko hada modungo te kol be keno la ay jawya anu fana ite kol be keno la ay betia nyinom kumoti kumo ka moyle mbadi ngolu kumo ka moyle ali dukare kumo ka moyle na fere ken ka kumol moy ha ya fo kumo man ka nyamba anata fo ko alimbatu de mimba atina la munatina abe o nendiro sotola nka funyo nyi wala safo na cheba parce que malong wala mbaka trawale ali hekatu de parce que malong bare njikita ko na cheba alom de parce que yalon tol mu dindim merengo lete bare cheba balom nak parce que ala voice nyi kamita ndi cheba balom de ha mba danila dano kamala de ha parce que entité ku fola ma min mambeta parce que malong mansi ma affaire soto nyoy pot ka audio lu moy dorom mba danila ni moy ku fo like na almamol ten na fem fo mi mete febo pasinten forcenten o manjari mbelola mbe kuma dol fola mbe kuma jama dol fola mbenyo doyandila mbe jutula nyoye mbe modol kuma dol fola modol ye aman na fasoto wallahi aman na fasoto mbadingol na cheba na morol mu morol leti na lonna mu lonna leti ha na lonal mun na lonna leti wallahi pare te yata kamma ko ay min fo ite man la fila o moyla sayin abanta amanke muslimoti kafirolom aman tiling ha parce que monom amete support bare ko akamin fo mbato ngamuru na okumola bare ko ate kamin fo dino ya fo wala nyama andu ala position anyanta lola o nyama fo ite o lonne fo labang e mawlong wo moy wo ite maw care fang you don't care wala tina bi Gambia morol i jomol tale ibukalom fang ibe min fola ntenga experience le san yara fa wala na cebal ye dal muta na lon nal imam fatiñol yara fa yela time ta
parce que mol bu kala fi moy to ñafu mol kala fi minna wala yaate support abe kalabante ya minna mba wala abe jenko minna ya support ko wala ya mura o kumola so itemu almamu kendo itemu lansaro leti itemu lonnaleti ntenga wala karangambia right now sai subhanallah ali senegal jibe senegal la ko ñabol ila ñi morolu hanni si jenke ñaawo ñañama ni mo lafte fole yabe non ila da non bay da bare bo ko kilifa la ko kilifa wo mu alfalete wo ma abanta hanni mo miya fanke moroti ali senegal jibe isi mo jeje ay finte ko atemu alati ateni mu ñene ali mu ñene tos aka groupol soto fola bango ifana ntolu nga mo alpha kendol soto miala ko sunna balol ndilol dina senengol ibe woleto ka tonya fo moliye ibe selari ala la bare nka wolle bilitul ke kaja fi ke doyandi abe wole nyam ngasila ala la gambianol ngo nte keno la killing de bare farambe daniro kala na almamol alsil yamfo nga yamfo la fade mbe o jamano le kono ni wonte mo jamal be kasara la parce que mol buka ala la kuma kangol noma ibuka ala ekila la kuma kangol noma parce que nali ajibe hanni ka dolole min ikanya mo saba bari ni moye tonya ala sa mari busa ala ta ajibe ite ka dolole min de ite ka nyamo saba le de ala te o jela de kere ite ka je wunyumu nongo le tin nongo atonye yajibe fu ala te bimla ba hankay ala se fadi parce que toñerolom soko mumin kasi ka alqur'ano kara kila ko alimbatu de ni dur koto ke alala ya ala batoke isi ta foetara level mi yalon ko isi ta taitulo soto ngofo promotiono ala sike isi ta foetaitulo soto mi yalon ko ala sike wala na ika foko alila mode man kana lillahi kana Allahu lahu niketa alay iketa alay alakata kakeye fana akake wala nyama sai nita da fo alakete alako nge ntele inchaita ngo sai alimatu de for example misalo pour tout monde jero si sonia niko kare ntele nge la kolbe tale ntele nge incharge ila everything ola nkete ila ko beti andu ntele nga jambeno itena iko ntenga ngo momi ntelota nga in charge la kol minna ntele nga in charge nga everything obe tale ngela kol bele ta sai momo ko abi mala le so ay pare ay tema andu ntele ngal beno jang insal bete ngal burka ngal halak ngal tas so nite nata ntebe marari minna ha ntele nga o nketa ya itena yo tonyoro ke mbe munekele ninge bim ngine atina mo jama be mantoro kono ibe halako kono woto lonalu na morol na alfal alsiyam fo la fade wati wata alkana nyina da safo mari nte yam fatade ha dukare mbala fa yenso munyo ni sabarola minu ye mientonye nga min long mientonye ma min long mari mbe danila dal yenso ye yafa yamfa ibela ye bala fa dundi ibela ndefana yenso munyo la parce que amandia nkamin fode mo mimbe ala batola wala mimbe alquran karangola abe mol karandi kan dinola ite ko ibe lola ka o malundi ala mistake nding doro andu ite la mistake ko wote kontela parce que lonal alhamdulillah na alpha bal ma foy buka mistake ko soto de junubol kono de mistake ko hadama dingo ka mistake le mistake ko kay wo buka ba bare ha al careful de woni dolla mistake ko buka ke kilinde mo dolla mistake ko tol nongolu na mistake ko ha buka kilinde parce que ntol lan mistake ko ntol ala soki bal tol le kata ka oke jenol lonal ne hakilo lafta ku kotenga ala family be jala muso beje na bota wala abanta ay muru ala batola alquran karam wala kamo yamal ite ko wo ite silafla wo doyandila ite silafla wo tuluna wala soko ka kuma jawo fay kanen isila kayro soto ite te la ho kayro soto la ala sey bim kila la hadiso ako
ni iduru koto ke mansata lala fo mansata la kete asike itela asike ibuloti ikamutaro ke minna asike inya ke ikajero ke minna asike ibulu isingo ikatamo ke minna asike ila everything be ikabaro ke minna ala sike ni woketa ni te ko ibe o mo tamponna la ilaha illallah ala si bim asi tay isi tara montoro kono ifango be jakalla le fam wala wo mbuka ol kisi kalonde tonyero mambetia ala dibe kila fa Muaz bun Jabal kabirin aya ki Yaman aya dandala kabir ay kila riyamo diala la anyanta min sambala Yaman kol Muaz bun Jabal de memina sahibo ni sahabi jalil sahabi ni kabirin abaki kan kata Yemen kabir ay risala diala foka para ay kiro abaki kan minna pour kata ka kalima sahada nyinka tenkun sabati ndi wo bankola kabirin aya kiwol be minna foka pare ay kuma jumale laje kila ba sallallahu alaihi wasallam li Muazi ay kuma jumale fay akay ko ni futate yitandi ko masata lamu akiling nati adamma kondom fa in ata'u laka bidhalika alila moyde yitandi ko masata lamu adamma kondom batu mansa mansoto na manke atela adamma ye jalangol bebula ye song atel amansata lala ye song atekila fango sallallahu alaihi wasallam ko alale ya tomo atemo jondinati ala ya bod ala yake anabi ngoti ako yo yitandila ni sontela ko ako fa in ata'u laka bidhalika ni sontela walla ko isontale ha ako isi yamari say ko alabato be kerine nyanta alabato kelade wala nga salo nyanta salo taala de ka obi ka dua ka mandaniro ke mansatallahi ako ni sonte walla fana itandi ko sungo fana be jede karo be kere min sungo be kela wo karo minna kabirin somanda fof tilo e dum no morite kela wobe itandi wala ani munna jako ka bondi ani munna hijo momiya siloso jako fana akay ko jako iba bondi la nyam walem fentiolu mi yalon ko soto bela iwo alaye wasandile nafulo soto ako afoye ko itolbe ibe wala nafulo tala nyanta min tala bulu kadi fuarolla walem tukhazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim zako be kala wala nyama aka ko sai ni isontela wo kumo bela ako fattaku da'awati mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab hadith solo yalo mbuka nyimbe check we don't mind ngami after wala musico yusunduro jeliba ko yate musicolu kurubu karabo kinkiram karam ngawolle after bare dino mbuka gestu mbuka wol fale wala nan ka hani ka lokan na lonalu kajafi kenen ka kuma jawol foema mon mimbe lori ka duru koto ke mansata lala mon mi yalon ko wol ala yol promote le abayra atol ka mirale ala la mo wala say ala mo min so na fulola motol babulu asi haftan baldung mo jamasi noma wala tol nga wala je wala ala la moti Allahu akbar al careful askeno ini mo dobe dendending albe lori ha ni mon juto wala yelo yekuma kendo fay ya fay kare bar billahi ala dani nyabang ñinom tela problème oti ala dani na ko inshallah alama ala sila hajo jara alama ale balafa ke alama ala sila dunia yele alama ala si so dina saharingo alama ala si sondomo ku yeke mo kendoti ha kabiri wolungola ni ala sonte ibe kala mo kendoti ila alhalu be si fale mo kendolom ala la molom parentul ka jitu wala ngata mol min kasi esi kono waramba ñu haftan warama ba dungolu kaf ñin tasaba jamba mutolu subhanallah na moji la ilaha illallah rasulullah subhanallah la ilaha illallah rasul abanta bonna ci deta ay haftano fay jana ay tasaba fay jana ay esi malaila ka krindi fola bo subhanallah ndol ka jiko molla
bare nanyin lo nan ka jutu minna wo ngo Gambia wala na mo jama be mantoro ko nite ko ibelo la ka lonnal kajafi ka doyande ka beletul ibake kan ifangoye ibe fanne beletul kanne ibe fanne doyande kanne parce que ala fanate tule wala tina kila ko Muaz bun Jabal akay ko say sikki islande momin yalon ko ye momin tonye ala dankaro isi careful wala de ite keta lo nati nyawnya iketa sembetioti nyawnya iketa mobati nyawnya tonyero ikana okede parce que yo momo tonye wala non ko hani nyama sabala dolomina ni ya tonye he fona etujede kila yafo kila dung abuka nener kumofo abuka nidia kumofo ala famo ya garanti alquranoti surat najmi ni akaram la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha abuka nidia kumolfo wo kila le ko alisi careful dang momi yalon ko yemin tonye ala dankaro mba walla ya tonye ha ye kumo fami mandia ya tumi ye kumo kango lala anata moy ako mandia ha you have to be very much careful. I will need kuya I mean so to itela diamoto ha careful de ala te tule wonyamade foni ala ya so sondomola ate na fugo he kare ay nyimi foji mbala fata ngatu ay mari dukare ntewo kay ala mo enso jusola mimbe munyala dorom sabarola ala mo enso ala barante wo ngatule tumando fo mo be fisiala le bare dula do beje jandin ite ka momin tonye ka kajafe ka kumo kango lala jandin ate balona watar ala ye operation okay parce que ala ketaye you never know ibe fanjela problème wala isaje ite yalo for example ite loye kuma kilin fo ali haye kan kajafi o kala fila kan ngaye bendi ye action kilin tantela kola ala si mo lulu use woli na kete pimpam kendeke ke bilitul ke doyandi foy fango be jakal la le fang yalo munom ye ali hale manang imanya na mala nka misalo dintela ma fonte be wala nyamade ntolo wo manke fenti wo ha bon nka misalo di wala nka nyim fo ali ha dono ngolat na nga suti andi tro so nsi careful na lonnal na morol ani talibol ustasol ali si careful ila alka jutu molla nyamin al nyanta careful wala na mo jama be kasara kan ni accident jawol ni to ko ibe malundila ibe doyandila foye yaaje ibe detendila and foyaje ko iko hakari mbatu mba butungolo la kari mbatu mba silence la kari mbatu mba la dimba fala ala si dundi mantoro mi yalo ko itete ntela nya soto la kotoke ni amo ibe nya soto kala ntela kankaya ha ibe kayro kono bare ni dunda accident jawo mba wala sasa jawbela mantoro jawbela wala family matters wala problem difficulty wala bela itete ali hala tamo soto la kotoke parce que ite fan ila la findango ala ta dilela asi mol pousi kan isi fan je problème auto fos avec la kele kutiba fa avec la sonko kutiba fo modo lebelo la kete fana pirim param kendeke ite hakilo soto la so ini wole tara nyola dro ala si ala ka hada mani ngo use le asi kuno use asi kol be use adi alafta la nyami. That's why sometimes you can find a big problem you never know because of itele ya commit ifang wala na kila kanyin fo ala sike amari la bulo akamutaro ke minna asingo akatamo ke minna ala sike amari ala ko bedi ala ka in charge la amari la activity sol ala kol mume belela ñinat na problème Gambia bebe problème kono aketa ñawnya ala lota yaaje mede natara Gambianol alkalla hakilo tamandi tawunte yanteng anin fana ka balang ka kalafi fitnola anin fana ka balang kaaje ko albe masata la koto bola nin dolom fero minnata yaaje mela ala ya bondi wo fere jawol mume bele hani fo ali red capital lala adunta pleno la ay banko bula atata woda madama wonyanta Gambianol wasale wonyanta tol wasale le fang tenu nyumol nyanta bulo kula fere yaaje mela kula
tiara si fango manyana formula kaje ko rutrusi ko sal min ko kayaje me fango la ko foje wo manyana kala num fam nyanta ko koten ne kala num ko natara mol mi yalon ko mantoro soto ya jamela jamano mi yalon ko ha bayro ma sakunda abulo waratale modol si wuli ka boy modola ke tonye ha wol mol be sonnale wala ka wol mol nyini han fo ke kesun ke soto ma fo criminalol min nata ye mol ye banko tonye de kunu ndiamu tan na programme nyin kono diaspora radio ninna dad honorable Sew Cham aning fana na colonel Samsidine Sarr grandpa ndiamu ta wala kunu nko ite na ye mo tonye foka pare ite min tonye wonyanta kamfalal wo man kamfade ite min nata tonye rola boyta ka ite na kamfa kote wala keta Gambia parce que ñi sokol mo jama mi e fan tukke wol mu victime wala wala nata e boyta man sakunda la yem tonye roke Gambia no liye so ngamira ntol Gambia no ntol nyanta wayla hani bare say momin alimbatude nin ko natran tol kan na hakilo tamandinu ya jemela ko on tol nyanta mbulo kula la feren parce que ala ya kantale ha ma fo ya jeme mum malay ko leti perfect lo no mistake ko te bayla hada madi ngolo bare lakira lo lungola ni mo la baro pese bara kendo warta asiata bara jawo ni ala ka o burkale ya jeme ay minu na fa Gambia ay kato minke Gambia ay doko minke Gambia ay nyinyandiro minke Gambia ala kato bunda mume belela wala siata wala warata adunta mistake minna ko ay mol min tora Gambia ala jibe dro wobuka bay and woka hapun fana mansata la langino kato kono bare ko hani fo ngaaje ko ngamba ko ngo kuntula fo ngaaje ko mbanate la Gambia nga woranka ngay bendi that's why ala ko he woto atolu albe minna hani ali fani that's why ko ale sono idunta mantoro kono ala nata ay bim iman kayro soto hey nga ke afur nyoye amanke ko kari munyinati so nyino woletu aka disappear wala nga ke afur man nte kanya no la man satallai isi modoje iteba motala dami ya position dami watara ala ya amantara wonyama wala tina ngamuru bimbe lonnala ko le fokane na lonnal nge bunya atariata parce que mona na wolonnal fana le kadiamu bake ka moli amari ko alku kendo ke alku jawol bula al nganyinke al nganki al kawol lonnal neng wala mjuma imam fati wala nambe ful finti la kafo anin cebu cham ka funyoni antole 40 ngalonne so ngala daji ko lonne amanke mo jawoti amanke mo min ko jata andu ahanyita tonyala cebu cham nka funyolo I know nko ntolle kuluta talindi ntolle kebayat ngo ntolle efitingo beke talindi nadindi awato nkata football la nga kolke ngalonne just aliha tonyi wole ba filindi la drop but he knows me very well bebe no mahat so ngala daji ko lonne amanke kalabanteti nadindi sai ko amanke o moti ameta ka alqur'ano kanu wala na fay alqur'ano tankadoro ameta la hankay bare ni ikalo ka tonya fo albelo la kanen mun kambala because ay tonya min fo hey altemol bondi no la pour ka dino bela fermina punto ngawfo wala ntol ngalo wala wo altemol bondi la wala nte aliha annaliya no parce que ngadol moy ko aliha murti tale aliha kabir adama baro nata Saudi Arabia ay aliha nyol be sang subhanallah bara kumo diata nyak because ko alhamdulillah mawo muta mewo kumo fu fana mamuta kasiti parce que ngaje nkafunyolom ay kanule so maybe alafta minna nto amawole je doron wala na ay nyinkumol fo doron bo ngalone nakanu molom parce que ni wonte ate batala kata nyinkumol fo so ngalone nakanu molom nte fana nga kanule mamuta fenti ha bare ko kabir ala baro nata Saudi Arabia ay ali hanyol be imurtitale ali hanyol be inata ye ala baro ye sang ndesan nte Adama Barrow la na Saudi ja nte nga moy media kono forumol kono ko Adama Barrow nata ja to nyalom embassy kuto kabirin ya lo foka pare anatalo ya kinye nga jibe nga everything oje alo dula ni is very good, it's fine, yes, alhamdulillah ala tentuba pare kabira nata nte mantaje for how many days bang for I 2 days lekete jang for 3 days ma long fam ma ko nyi fa noma ma long bare maje amari ko ha mursita Adama Barrow ay ntol sanne ntolo kay sa ntolo ntatale amanke woti
kuma jamal ka fo baren ko al si careful lon nalu nga careful na lon nalu nge bunya ka kuma noringol foyema tumir kumo nge bula dino kila imam tude fango ya fole ako kila ay dandalaro ke alamanto la ko alkana mansa soki wala alkana mansa kele kila ay alamanto fatandi wala baki andu ay kumo bambandi wala baki andu altentol bondi la wotode bi be jamano min kono atol kala fila lonali yelo ye mansa ke kajafi komin ali hekatude wo wato la baka usa nata afandundi mantoro kono kalo ka hani ka kuma dolfo yaya jemmema abe sirin president olo imanya na wakela mansake ka yamari ni we minna abeje ha mansake ka lo ka chandi ka yamari ni silo minna abeje bare itelo la mansake ya kajafi o ya nen ya kuma noringo faye ama ani ka jutundi society kono mansakelum ati alkana oke kila ya yamari wo ali alo ne mansake anabiyon jelumi yalo ko mansake liye fa ila jamano la so anabiyon ngol nin tol mo kalantangol tol nyol be nyami jumale pa fulta andu mansake liye anabiyon jamal le fa de ila jamani watol la mune bota je tous ali alo munatina ni mansata la e nyaton kaya dila ko itebe tarala jang 22 years comme ya jeme mansata la ya di mansa ya diala ko abetar la je for 22 years ha momo balantala wo watola iko be wulla iba kalo fili la asi kalo fili asi bute asi mantora asi bim asi kol beke andu wote bayla pour ala 22 years pour ka tara mansa yakon wote bayla wote mankela fa fo ay taraje so itela balango kalo ka akele itele be kasara la doro parce que asi muta ke samba ke soron lungono asafo aliya buteje ha hanni lafta ya asibo bonge kan hanni lafta ya kano boy kan hanni lafta ya mbuskaito ya mala ka boy kan tuste kalaji imantoro isa lai kan tuste bolaji wotatina atela mansatala ay sanji chemo min lande inaka sanji muango lande ay je dami wala sanji tanlulu je wote bayla mok wote mankela so jumale bonota ani jumanyol lebe batala askano a population jamano hada madingol ay minu mara wolle be batala parce que wo alta bondi nola foni wato sita wala tan kila ay dandalaro ke man sabuka soki ibe man sata la danila ay tanka ala masibola alal mararo min itebe mantoro sotolaje ala dani ay tanka wala ay kisa wala ha ite nyata wodoro nekela ka duwa e fana ala ya tilindi itebe wodoro nekela ntol nga duwa le soto bimbe jamano min kono ka electionol le fo ha den bismillah ni carte fay wato sita tombondiro ha sa njedula itela la findanko ko yaje nyame ala mararo abe kolta mandika nyame amandi aite sa wato min sita ka tombondiro ke ta ite min je ko wole be wasa wole wasa tela den tayo kato di wala yina yesi yebatroke ni ala kitita ko wole binala wena abanta doro sa yalla wole be keri bare kalo ko atol be la firmina ala hanyanta lolale ay sa for example adama barolo ha nga adama baron neng nga doya hani nde adama baron nimbe diamula ha watu donte kaminke adama baron nka sanaw yale ta comme fulo ni jola nka sanaw yale ta nga diamu ni wala nga profito fana be min fola nga fay sanaw yaka wala na wato nka foko bidante president mota fe president e sleeping one ngo nsafo ala kap pim molu nsafo nintenata pirim pati dukare ngal dani len dingo laftale aliya mutanya aliya nati doko fembentela mba lipala fo afama be wuri la afo fo ya fo fa mbalali ha nsonte la kumola nka wol be fo pour mun kama et c'est stratégie we pour mbe profito keno la pour ka fem fo min afana sa moy mol sa moy tumando ning modol ya moy ya fay falingo sike bod ntete lola ka adama baro ba neng ka fama neng ka la wulu nya fo subhanallah nta fola moye fango sakanto mo min keta president oti munat nande muyendu ndi diamola kabiri mol ka wuli ka yaaje menen nkombe falale munatina na president wolo na mara mansalo nta kela never over my dead body I will never parce que munatina amanya na tala wonyama
nalo nalu kabirin imam Touré nyolu kata imam Fati nyolu ye samba tiarasi Isa Fall abe bilitu la wilta munat na alfalom na nyaton kollom. That's why I vex. I will never compromise all those criminal gangster terrorists, state hand robbers. Nte sonna mvindita na wilta. So nyanta na mol defend la nganna dino fana defend bare bi mantara kana dino defend ntol bi ngo nganna dino defend modol yewota yake politiko kamba subhanallah hani fo mu ngamodo fana moy nkanu molom de parce que momo ka fen fo ali hay miya jakal ngajele ko ayen kanule wala nan ko aya consider wala no aka ku jama foje because abe habere mina amin alafta mina ayenje mantara wala ay support minke ayaje ntemo support so anata kuma dolfo amari ko in defense ate finti taje because of aliha because ante mantara ka dino balonde naka mantara ka tonya fo dino because munatina abela feri minna nte manna wo song manna wo kumo support so ate finti imagine bare amari manyana dino ka fundilaje parce que dunia ko politique ko dunia ite bela femina nte man la femina maybe na jeri nyale man killing fere ke yen kacandi yen convince yen jerindi ninganje ite minje fo ajarte ite balang den te fana ningaje ko yaje wolen wo nyami fana nganna hakilo use fana be balanale bare man jerindi ite sini la kamfa sa min natara ite ibe na fale soto kan in defense dino la ite fan bondije woto ite kamin commande adasa talent parce que momi ka fo nyi misro nte salla je misro so mboti salla na sokono subhanallah setano ye nole setano ye chansule de parce que misro ala ko muno misro mu atela misro leti sujud julalo mu masata laleti wa anal masajida lillah fala tadu ma la masir misro lu mu masata lala dulaleti atele tamola so ni to ko ali hala misro nte salla je because munana ala hasa ya kami support nte mo support sai wo kay ala ko yen dimi mbatum te ala misro nte sallaji sa nte be salla misro e suoko asifisi afa yafo okay misro nyi ha because ni tada jale ha be kam fada mbatu ngata misro la bar hani sa nte wo kay findita mbang takela andu ite ba ke kan alay muna in defense ni te beje pour ka karango ki ngamre ba karang kan pour alay andu secondly fana ite ka bala minna check bang fo ise din ba fo amanke dinoti bang ifan check wala folo yefan kondibo wala folo jandi be decision o tala ntol fengo fembe dunna minna mbaji be lale dino yaaje nyaadile nkana nyi min fo dino yaaje nyaadile fo dino sonta wala ban fo dino manso wala nte baji be wala jibe la folo pour nga fo parce que motente usla nde aliha motente usla de ko ite bela firmina ntengana songela wala pour nga lowo position la nataro position dino mawota ntete sonna wala nante ka ko indila de nko dino ko ali kamben ali ke kilinti ali am fanyoye so ntete mo kana expect ko mo kana je ko ali haba fala he nko nga balang nkana ke kilin ko no reconciliation mbang mo kana o expect ali hambe o fola de mo kana expect ko tebe lola ka adama boro kaja fi kanen mbe diamu mina ninga fenje masakunda mima mbete ambe diamu la yamaroto dandalaroto yamaroto fana anu ine discipline wembe wala fola bare ko nka minuje na UDP mol diamu la dolu commence adama baro neng kala wulu nyal fo alama ngo ntete wakela de parce que abama yung kabiring ay adama baro soto min siatante sinya tang woto abama wente wulu wen koto ma wulu woto wo mum ba malete andu abama ay munakentela lafta fola yaaje metani bar comme mero ni wo mantara baluri wo fata alama ala sa sujana fi daw sa andu jikita wala parce que mero ni asombi denga lonnu since 93 94 ga pabi mi mutano aka sadadano ken ka tarano bakaw marcela wo pabi ka commande asom wo ka fo anyila I remember all those time asi ko ku jama diala wato aka wafiro ke bakawla marcelo ni long style nko ali nga respect nga ñoo respect bang badi ngol
harabo nyinga man nafa soto je ngaje political party wol mol diamulali kallo ka yaje ma ba manen batu ngajenke jela bayro o hanifo ya tumi sayala muna jarta wala sa adam baro felisiri isafo jumaye mo jaws karab ya juye ya ba manen abama munefo abama ay muneke so allaftale ali hañol to fana nga wuli nga woke nga neng bi mol beje min kam fatante la ko wala iko nte fele ntele nga executive for support because of yesto coalition ye min keten ye ku jaw baleke sa entenge support le so they are very disappointed alman disappointed la karola ala bato la karola hanide but al disappointed dunia miro doro al disappointed aliha so nte fana nyanta sonale nge kajafi nge neng nge jutundi nge mankutu jawo mol mi yalan ko ni dingol beje ni mamaringol mun dunia damma ko kamma doron dunia ko amanke ko ye bantambilo ke ntolni ala batola aade amanke ko iko mo kana ala batoke mo kana dino fo mo kana ifan ke muslimoti hani wo ma wantande bo dunia ko doron so madama ante ko hani ntete kajafila nte doyandila anu fana nin diamo mbe wokela fana mbe diamo min yamari diamo mbe wala kela parce que nte manque position lati je pour ka decision otaje so nte me min ko la wol dino la karola mbe yamaro la kela al kana nyonen al nga nyo respect al nga nyola miro respect itebe la feri minna ha nte mala fi minna ha yesto ko ala son noto ko ala son ha nga nyo kachande nga nyo jerindi nga idea di nyoe baran kana nyonen wen kam fandi nak nyonengo wala na ay break mote nte use la al siwolong ali hali nte mote nte use la de ha nte ba jibela le ngam mira parce que kanu kolom anum fana ite aje nyami maybe wala be beti ala ha mfana mbesi la le ngam mira nte fana mbaje la nyami mimbe beti ala mfana ngam mira dino onten sariya ngontende yesto kwale sono noto kwale so isonte sariya ko lualo mi ala ko fix lom so ni ite man la fi coalition la so ite sa ifele ye ala soki baleke ye ala wali nyoya bakele so hani fo ite mo kafirolati alte tonyoro bula la bang mbadi ngol alte tonyoro bula bang tonya dumale tambita nyin tonyoro la subhanallah ali nga careful mba wala yesto coalition sa ite mankutu nte mo kafirolati nte mo nori ngolati because of ko yesto coalition dunia ko drom ite si dino ta yekiti okay ite iketa kadi muntuma iketa George muntuma Islamic George iketa Islamic kadi muntuma fo ibe mol George la ibe mol kitindila ibe mol kafirandila ibe mol nenna ibe mol kajafila ibe fan nondila ibe fan committee la sin la wala nanka fo nga careful nyola man kanyang modol ite be sinola atebe ala batola abe nafilola abe alquran karangola abe duaul kela abe azkarol kela abe mol londindila dinola ite ko ibelola ibe o Amerika jafila iba nenna iba jutundila iba malondila alsi kafu wala mo jama ibe dun kam mantoro jama alinga kafu wala nambe daniro kala talibol ustasul morol alsi kafaro enaka alsi yanfol siandi de aliyalo nal malo mo jama be takikanne i katol min tonye nga yanfo siandi de nga yanfo siandi yeah sayo Senegal ako ala ni ala lota Serigne Touba yelo kila sallallahu alaihi wasallam yelo ako abe ala nyori la jana ay Muhammad nyori jana bu atebita Serigne Touba amari ngamero bay falolom dal hekatu de andu ñi molle ka society fango tinya parce que moro ma bula pour ayofo mori tolu ela moro imabula pour ayofo bare ñi mo si fal yewofo le mol bebe derine tuk jumale wulta ka watajo bay wo mi yalon ko say nim kulom bele nyanta ko wulla nga ko condemn kaji ko ay kafiri kuma balle fo parce que ñonom ko ti mi yalon ko amari ñi isafo ko afel abota min lañin kono aya jelu min ala diamuta min ko ate mumma satalla adama kondong fennate man kanyang fennate buka kafu ka decision ta adama hani sura duma sura fanga beje kul wani ali yakara ala ya ko indije
anin fana ay kila la position o indandi ko kila atela kila riamolo bot atela jongolo kila fana ya ko inde anabi on dol fana isañol be ya itandi ko itol mu jondin lati ma satala mu adamma say momi lota ayol mume be condemn ke buruka amari kafirata le parce que momo kafiriyata momo balanta alquran ayo kilinka balangala don kafirolo bar wo mbuka wol fode say yesto ko aleson on te ko noto ko aleson so on te mu kafiri baleti yesto ko aleson on te mu kafiri ba ha so on te fana nyanta al normala mira kalantan mira damangol ngalo nga na nyaton kol kaja fi ngenen ha so isaje ha alhamu tonya fola leti alhamu jambaro leti watolom hambe kala jambaro ti tumomi ngalo ngana alfal kajafi andu ite ni momo yete kuma jaw fo yefintina ya fo amari ne nyami adimita nyami you have to feel it. I see my one of brother modo ya nen afintita na nyami akamfata ko ikana nen kotake imaje amandia nganyin kumol lefo ninko mbelo lale kanyonen ate diala parce que ajibe ni moy kuma jaw foye ayenen akadimi e nyami alon ko mo koten fana mo min ka kuma jaw faye ka kaja fi ka nen afana akobe koliyari nga bulu wala nyama abe kuyari nga e fana wala nyama so everything ni a judge ifanna follow aka easily ye understanding soto ko hey nko ngabla wala nante kabirin day one ni yesto ko ale sono noto ko ale sono nko momo ila miro ila agenda apus ayta nga kacha doro nga nyo jerindi doro bot nendiro aliwobula ali hekatu nendiro aliwobula nga alquran ayo nati nga tape audio to pour ka itandi molla ya kumo kunna nyinta ka falindi ka samba oda weran itol bela femina an fo ye itata fo yen tapondi na ustaz dol fana dol kan kol duma nakanu mol bare momo en kon te ka audio ta nga fayama na te audio mo aka fo aliha ni ndula o ka ni nyindoro mam fenjeje nka ko nyinom problème oti gambienolu wala na ye mori jama saele sindi parce que i confuse tale malo ibe min fola ni to nya fo baro amari de wo to nya ate aje wo mate febo hani ay kumo falinan kanati kare man betia kare man ke to ay disappoint le fango ate kata ka setano kete kanyinke ntenga min fo ite o moyla ba nko alkana nendiro ke ala mala fi nendiro la so alkonte nga songo ko nendiro bete atale fo ala ayole fo ala ayole fo ha because of ite kan nendiro ke so ntenga min fo ali nendiro bula wo sai wonde and you know problem what badi ngol which is ntenene te falin na oppositional. I will never change my position on that. And if I moten foreign di nola, moten son di nola fenna ming, nte fana iman dalil soto yoto, iman convince no, iman afanun dinye fo balango anim fana kafoko nyina man fenje nte sonna wala nte normala. Nolonya is very clear as koita. Mbeke kilinti nkana nyoneng dino man la fi wala nko ngayam fa nyoy nkana jutu nyola nallo nal ali bunya talibol ali bunya manke kilinti nte kanya nola na position fana manke kilinti nte kanya nola itaka politiko lefo ila miro ikawole fo ila la findango ikawole fo nde ha nsilo nga politiko fo na miro nsafo bare fana nimpaleta fana pour dino la site fana ni nata je bundala ikana fo ibe bondi la je because of mona da ngamin fo umete febo ajibe folo fonte kamin fo dino be sondi wala fo dino te ta ajibe say momo filita ka itele sonta ni alhanata nga kuma fo nge filindi itele sonta ka filiko parce que ça kitabol a anglais ça fait ma beje français ça fait ma beje arabique ta beje ça a tout été le boulot so ibe fanta wala dorom fantao isitara wala dorom ñinon ko wote de bi Gambia wera APRC UDP nga min 45 momo ka fen fo mi yalon ko wotonya ayete male dorom so nte manke lonate de nte mu jahilo leti ali hanin sa nte talo moy la fang ñing hoj ñing kafiri atale ay disappoint le fang ite min 40 ite lonna ja subhanallah ngamera ite 40 ha ite mu din muslimo nyaata ngol adbe ka woto 40 min wala na nyanta to lola to nyala ka to nyafo ani fana ite londi te minna ikana dun kadiyamu lonal iko al ilmu qabla al qawlu wal amal al ilm londo longo inyanta lonna folo ya long ibe min fola
ibe min baharala yalon folo wola ciitio be ñaadi dino yala ñaadi iñanta wolona folo janni ibe lola fana kadiyamo so ite min kalo ka mol kafirande kari murtitale I'm so disappointed kari muñenati ite mi dino karang ite mi alqur'ano karang ite kana kalo ka ibe setano balundi jumale be setano balundi kan alde silala alaba ka ciitio kunta alma min long setano balundi minto ale yenje tata jalango la ka setano balundi yenje ibe mkitindi la munom alte silala alalba ba nak itela la findan ko ibe ilafta minante man nawlo wala ite na andu ite fang konti bola folo ite fele ibe modo pusla ibe modo so wani ite fang ibe ila baro fang ye fan joj le bang ite fang imantara jalam batola imantara ala soko la bang ite fan joj la wala na al ilmu longo inyanta wala kala folo ya kiskisi koto boro ke ye ala nyini ye dino nyini folo ya long kabla al qawlu wal amal jandi ibe lola ka kuma balantol bi ibe lola ibe kitiyo fayla ibe mo kafiriyandila ibe mo sirikandila ibe mo nondila ibe mo Allahu akbar ite malo folo ye podi ye diamoke parce que mo me sarengol ite mo kafiriyandila to mo me amari man dum kafiriya la folo ite mo kafiriyandi yemo jahannama yande folo ite mu jahannama dingoti jahannama ding ite ibita jahannama subhanallah wo kuma fango dino yo banne ala yo ngo dino yo kondemle ite pour ka wo fo fango bari imalong wala ne be kuma fola aforo sone ateto imanya no kela kila mu ne fo akoko no ikana oke bari imalong imu jahannama ni ite be lola ibongo kitin la ite imno jahilo kari wo kay jahili balom ka ngo along folo kabla la qawlu ani fana wala amal ani fana janni bina lola ka baroke along folo parentol fo an ngaw be kele ban hani mawol beke make fereng make al ngasila alala al ngake aful ngasila alala dino la kitio woti matale de itela la findan ko o kanatina yena ye aleha George wrongly wala ye lafla aleha usla itebe balongo minna andi ima itandir koden fonte laftante fana ngana nga dungito fana nga balang nga wali oke ntelola ka solution di wala ka jibero ke fo ite lafta minna nga ke dino be lafri wala ite mawol be kiade bod nte nga songila doro nga balango ke nga songila wala nga tinyaro ke ite lafta wala ntete sonna wala nte ba jibela dino ko nyaadile mbelolo o bundala ni nga mistake o fana je nga diamo ni mistake ta fana ni mol diamo tanye fana mba sonna mbe sonna le bare nyi kaja fi diamol nyo doyando biko kanyo bilitul kanyo keten nte la hajite oto. It's not my problem. My problem is natara mantara ala batola wo be kalante la problem oti de natara ngam fanji nyi wadi kono mbe commit ke kan junubo ko wo be kalante la problem oti de ha ni ngam fanji bare nyi wadi kono na mistake ol siatale de bare nyi ko dal bitaka nyami wo be kalante la worriness bati bare madama wol beteje mbe kato mina pour dino mol ngake kili nganyo bunya kana nyo neng ngakete ha ite ko onte ngande because of munna bi nieto nya fo moya sina fo asifaniata ka laila iwulu ite mi wulu taten ite alfal min ketaten ila ifama norungo ibama norungo ila nyi ibe ala tarlaji wallahi nga careful ka tumiro ke ka ku jawla nyoy because of nyin dunia ko damma fente bayla de anu fana ni ko be mo ko mbena ko mo lola jang bayro audio nyi jam fata bake ma check fan yara fam bar aliha nte ko ali nga careful nyoy man kanyande anu nte kanyanna modo beje ayalong amalong ni ko ibe bulala nomala ibe fanjela mantoro kono min beti ata wala nte bela firmina te mala fela ifamuta ni si kacandino ye yamari kenjeri ndi ngana ngenoma alhamdulillah ake ni mano abula bor kafo ko ibe ngay bendila iko ibe koto bola iko ibe nyinkela ala manke hadama di ngoti andun dina nyaton kol ila position ni politics damma la position te keno la killing nte keno la killing alsi wolong
je nte ko ngana ali balang ali bang ali kalake mona samani natalo ko ali ngake killing mol be jele no la nyaadi le ngali nyinin kale ha nga balang kana kafu ngana kay killing ngana reconciliation oke ngana nyige ante fana ngana lo wala ha ngana oke ha sama ngana muruna ko to he ko alna ngake killing way mbe mu killing walati ngayam funye mol be jele no la nyaadi le ngali nyinin kale hey na position de keno la killing motente usla ngo aliha mena kango lola jang ngake kilenti ngayam fa nyoye reconciliation o ayeke ngake kilenti Gambia mum na banko mi yalan ko mbele be sabatiring nga hina nyoye bang nga nyo sutura alama ale so manta bengola alama ale sutura alama ale enke mo kendolti alama ale enke molti mi yalan ko inshallah be tonya jelale mbe yam fala nyoye aliha alhamdulillah rabbil alamin wassalam